अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लेके सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैक्टस धीरे से उसको छुआ। एहतियात के बावजूद नन्हा सा कांटा पूर को छू गया। उसकी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी है। दूसरे समझते हैं मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है। मैं खुशियों से माला माल हो गई हूँ, हर चीज़ मुयसर है, दौलत में खेलती हूँ, मगर आंसू उसके अंदर गिरने लगे। बाज़ चीज़ों पर बाहर कभी नहीं आती। उसकी उंगलियाँ धीरे धीरे कैक्टस के एक तने को छू रही थी। कुछ लोगों की किस्मत शाम गरीबा जैसी रहती है। ज़िंदगी ना उन्हें गुजारती है न गुजरती है, बस ठहर जाती है। दिल जाने किस करबो अज़ियत से गुजर रहा था। वजूद ने समझौते की चादर हर सू हर मुकाम पर ओढ़े रखी, बल्कि अब तो ये मुस्तकबिल बुनियादों के साथ रहने लगी थी। धीरे से खड़ी हो गई। समी समी, सारा अली उससे आवाज़ें दे रही थी। सर घुमा कर देखा। आओ, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें भी करा दूंगी। हम सब लोगों की एक ही दिन फ़्लाइट है। अभी ज़रा आपका फ़ोन आया है। पलट कर खुद को संभाल कर वो सामने आई। मगर अम्मी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। ये कपड़े यहाँ के मौसम के लिहाज से ठीक है। लंदन में सर्दी अरूज पर है और बर्फ़बारी शदीद है। कुछ पल और कार्ड कार्डिगन, गर्म सूट, शॉलें ले लो, काम आएंगी। जाते ही तो तुम ग्रोसरी नहीं लेने लगोगी ना। मोहब्बत से उसका रुखसार छुआ। चलो शाबाश, गाड़ी में बैठी रहो। आ जाओ, मैं बैठ रही हूँ, आ जाओ। अम्मी, उनसे तो पूछ लो। वो कुछ झिझकी। सारा अली पलटी। वो मेरा बेटा है, मेरा दामाद है, उससे क्या एतराज़ होगा। और तुम अपनी अम्मा के साथ हो बेटा। शीशो पेन से वो उन्हें देखा। उसके साथ शॉपिंग में कुछ ढंग से ख़रीद ही नहीं सकोगी। ना उसे इतना तजुर्बा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ही तजुर्बा आएगा। वो अब भी तसबस ही में मुब्तला थी। चलो शाबाश, प्यार से चमकारा। लम्हा भर को सोचा और अंदर से बैग ले आई। अम्मी ने उसे सर्दियों के हिसाब से खूब शॉपिंग करवाई और उनकी पसंद से लेती रही। समी, वापसी में उन्होंने कहा, कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदल जानी चाहिए। अब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून है, इत्मीनान है, चाहने वाला शौहर है, लंदन में शानदार घर तुम्हारा मुंतज़िर है। उसे उसे सजाने संवारने कुछ अरसे बाद ज़िंदगी मसरूफ़ हो जाएगी। तुम्हें खुद को बदल लेना चाहिए। खामोशी, उदासी, सर्द मेहरी के रंग उतार फेंको। गाड़ी ड्राइव करते हुए रिलैक्स अंदाज में साइड सीट पर समय को मुखातिब किया। वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। ब्लैक ग्लासेस से उन्होंने आंखों को ढका हुआ था। चमकती धूप उनके चेहरे को छू रही थी। खूबसूरत बालों का ब्राउन हेयर कट शानों पर बिखरा था। सफ़ेदा और मखरूती उंगलियों ने स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ था मजबूती से। कलाई पर रिस्ट वॉच के नग चमक रहे थे। उसकी अम्मी कितनी खूबसूरत थी आज भी, और खूबसूरती ही उनकी ज़िंदगी की कामयाबी का सरिया थी। धीरे से उसने सर झुकाकर गोद में रखे हाथों को देखा। नामवार नाखून, खुश्क हथेलियाँ, वीरान कलाइयाँ, चंद हफ्तों की ब्याही दुल्हन। बास लोग खूबसूरती से ज़िंदगी खुशियाँ समेट लेते हैं, बास लोगों को खुशकिस्मती खूबसूरत बना देती है। उसकी ज़िंदगी गहरा सांस रगे जान से निकला। गाड़ी सिग्नल पर रुक गई। अगर तुम खुश नहीं भी तो खुश रहना सीख जाओ बेटा। ज़िंदगी में जो कुछ तुम्हें ज़रियाब दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। मिडिल क्लास किसी भी शख्स के साथ तुम मुआशी सवाबतों ही उठाती। मोहब्बत किसको कितना खुश रख सकती है बेटा। उन्होंने सर घुमाकर उससे देखा। तुम्हें माजी में नहीं, हाल में जीना है, और तुम्हारा हाल इतना खूबसूरत है कि तुम्हें नारे ननियाल ददयाल के तमाम फ़र्ज जल कर राख हो चुके हैं। इस बात का अंदाज़ा तुम्हें भी है। ज़रियाब बहुत अच्छा है, बस ज़रा गुस्सीला है, मगर मुझे मालूम है तुम अपने प्यार से, अपनायत से उसे कंट्रोल कर सकती हो। औरत में इतनी सलाहियत होती है कि वो बस साथ उलट दे। अगर ज़रियाब को कोई और पसंद भी है तो अब तुम उसकी ज़िंदगी में शामिल हो और तुम्हें हमेशा ही उसकी ज़िंदगी में रहना है। सिग्नल खुल गया था। गाड़ी रवान सड़क पर भागने लगी। ज़ारा अली से धीरे धीरे समझा रही थी, और सुनो, ज़रियाब फ्लर्ट नहीं है। मेरे ख्याल में वो फ्लर्ट कर ही नहीं सकता। अगर तुम कुछ ऐसा महसूस करो तो उसे आते जाते मौसम से ताबीर कर लेना, क्योंकि हकीकत तुम हो। गर्लफ्रेंड बदली जा सकती है, बीवियाँ नहीं। तुम्हें अपनी चाहत, अपने हुलिये, अपनी मोहब्बत, ख्याल, ध्यान से अपने मुकम्मल अपनायत का सबूत देना है। अपने होने का एहसास दिलाना है। माँ होने के नाते आने वाली ज़िंदगी से मुतल्लिक इसरार और मौजू समझा रही थी। ज़िंदगी में सब कुछ मनचाहा नहीं मिल जाया करता। कुछ मनपसंद बनाना पड़ता है, कुछ समझौता करना पड़ता है। गाड़ी अब घर के मेन रोड पर थी और अपनी सबक ड्राइविंग के साथ चंद ही मिनटों में गाड़ी घर के सामने थी। अम्मी, आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। उन्होंने स्टीयरिंग पर हाथ रखे रखे सर घुमाकर मुस्कुरा कर उसे देखा। ज़िंदगी भी एक गाड़ी है, उससे महारत और तवज्जो के साथ ड्राइव करने की ज़रूरत है बेटा, और तवज्जो के इतराक के साथ ही हर कोई माहिर ड्राइवर बन सकता है। उसे सर झुकाकर तायद की। उसकी कैफियत गदास हो रही थी। ज़िंदगी और ज़िंदगी की गाड़ी मस्तार ली हुई लगे तो क्या हो सकता है। जबरी मुशक्क़त। अम्मी की बातें अपनी जगह, ज़रियाब की कैफियत अपनी जगह, और उसकी ज़ात धीरे से बाहर नज़र की।
चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी गैराज में रुक गई। मासी ज़ैनब भाग आई। सारा अली उसे शापट देने लगी। ये 3 कोनों की मसलहत। उसका तो कोना घर। धीरे से गाड़ी से उतरने लगी। आ जाओ समी, वो अंदर जाते जाते पुकारने लगी। अम्मी उसके दिल से होक से निकलने लगी। जाने कौन आना जाना मौसम है, वो गर्लफ्रेंड या मैं। सरेआब का लहजा, उसका सलूक, हद तक कमीज़ रवैया, नारवा सलूक, और किसी से कहने की इजाज़त भी नहीं। और मशक़े सितम भी बनो और हरफ़ शिकायत भी ना करो, और करो भी तो किससे। आप खुश हैं ना, है कि मेरे लिए इंतहाई नाइस और नफीस लड़के का इंतखाब किया है। वो आपकी को सतीली और ग़ासिब समझता है, जिसने उसका बचपन छीन लिया, उसे इंतहाई अकेलापन और बोर्डिंग फिर अस्पताल हॉस्टल की सख्त ज़िंदगी दी, उससे उसका बाप छीन लिया। वह हर लम्हे का बदला मुझसे ले रहा है, और मेरी ज़िंदगी खुश्क आंखों से हरे भरे लॉन को देखा। जाने उसकी ज़िंदगी में क्या था, तरोताज़गी या कैक्टस। उसके वजूद में गिर्द बाहर बनाने लगे मटेलिया और धुंध भरी हुआओं ने उसे अपने हसार में ले लिया। ज़िंदगी की गाड़ी मुश्किल मरहले से निकल कर दुश्वार गुजार रास्ते पर गांव से दी। दोनों जानिब घड़ी गहरी खाइयाँ। ड्राइविंग सीट पर इंतकामी कार्रवाई करने वाला ड्राइवर था, और उसकी ज़िंदगी में उसे अमंग तरंग और रंग शायद ख़त्म हो गए थे। और रूखे फीके रंगों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ये इतनी शॉपिंग, बेड पर बिखरी चीज़ों को अंदर आते सरेआब ने खासा ठिठक कर देखा। तुम कितनी फजूल खर्च औरत हो। उसका दिमाग भग से उड़ गया। मैं हराम नहीं कमाता। जो यूं उड़ाऊं। आंखें सुर्ख हो रही थी। वो दरअसल अम्मी ने हमला अचानक था, घबराना फितरी अमर। और वो शोलों के फर्श पर खड़ा खड़ा घूम कर उसके सामने आया। ये सब तुमने किसके लिए खरीदा है? किसे दिखाओगी पहनकर? किसी अपने दाव से घेरोगी? बताओ। उस अपने सख्त घरधरे और नमकीले पंजे के उसके बाजों में काटे। वह समाज से सुन और सन्नाटे कैफियत में रही। शर्म से ही उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ गई। लब खोलना, हद तक और कुछ भी कहना अबस था। इंतकामी कार्रवाई में कोई कितना गिर सकता है, उसे अंदाज़ा था। सरेआब बोल रहा था, ग़बार निकल रहा था। उसकी ज़ात का ओज़ोन मुतासिर होता जा रहा था। सरेआब, सरेआब। बाहर से पापा की आवाज़ उसे रहमत का फरिश्ता लगी। एकदम से सरेआब संभल कर फॉर्म में आने लगा। जी पापा। दरवाजे की जानिब बढ़ा। समी बेड पर ठहस सी गई। दम बदम बदलती शख्सियत के पैरहन उसे डराने लगे थे। मोहब्बत वजूद में दम घुटने लगी। वो बाहर निकल आया। आंखों से निकलते आंसुओं की सतह को भी भिगोने लगे। तो तुम्हारे दतियाल में दावत है, वहाँ भी कोई कहानी सुनने को मिलेगी। तैयार तो तुम बड़े दिल से हुई हो। आज सुबह उसके दतियाल से ताया जान का फ़ोन आया था। रात का खाना उनके साथ खाया जाए। सरेआब चौंकी। एम्बेसी क्या हुआ था, इसलिए उसका फ़ोन पर बता दिया गया। उससे शाम को तैयार होने का कह दिया। अब वो पिंक और पर्पल कंट्रास्ट के एम्ब्रॉयडरी सूट पे तैयार थी। बस बाल बांधना बाकी थे कि वो आ गया था। और तैयार होते हुए उसके रिमार्क्स के साथ लम्हे भर को हाथ ठिठके, फिर मुतहरक होने लगे। बालों में क्लिप लगाकर उन्हें गोंदने लगी। जब चुप रहने वाला बड़ा चालाक होता है। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। कद और शीशे में उसे घूरते दिल जले अंदाज में कह रहा था। उसके किसी सवाल का जवाब उसके पास न था। अगर था तो देने की पोजीशन में नहीं थी। उसको सुनना और सहना था। किरदार पर तहमत हो या ज़ात पर बहतान। और दादे के घर की कहानी। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। खुदा करे हुमायूं आँच न हो। वो कसूरवार न होते हुए भी कसूरवार थी। महरूम में तमन्ना लोगों को मोहब्बत करने का हक होता है, न चाहने का। उसका दिल नहीं चाह रहा था जाने का, मगर जाना था। ताया का इसरार था। धीरे से पर्स साइड टेबल पर छोड़कर बाहर निकल गई। उसके लिबास के हम रंग पर सरेआब ने जाते जाते देखा। ठिठका उठाए या गुजर जाएगा, जाने क्या सोचकर उठा लिया। बाहर लॉन्च में वो सायरा बेगम के साथ खड़ी थी। कदरे फासले पर अली असगर कंप्यूटर पर मसरूफ़ थे। अब तुम ये कभी काम भी करवाओगी? करीब कर कर के आंखों में चाहत भरकर अपने कंधे से उसके कंधे को ठोका दे कर रुमान परवर अंदाज में कहा। शुक्रिया। उसने मुस्कुराकर पर्स थाम लिया। मेरी जान, किस किस बात का शुक्रिया अदा करोगी? जवाब में उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। सायरा अली ने मोहब्बत से देखा और बाहर निकलने लगी। उनकी बेटी के लिए उनका इंतखाब बुरा नहीं था। बाज़ औक़ात किस्मत तो बुरी होती है, बदनसीबी भी एक हम रकाब हो जाती। दादा के घर सामने टेरेस पर हुमायूं खड़ा था। बड़ी हुई शेव बल्कि जैसा हुलिया, मुरझाया हुआ अंदाज। उसके दिल से होक उठी। सरेआब की अकाबी नज़रों से वो हुलिया छुपा न रह सका। सब उससे मोहब्बत भरे अंदाज में मिले। ताया अब्बू ताई ने प्यार किया। भतीजा हफ्सा, ताहिरा और शीरी उसकी गिरद थी। चची के तरार नज़रें उसके ताक़ुब में रहीं। हुमायूं के पुरशकवा निगाह से वह नज़रें चुराती रही। उसकी ज़िंदगी उसके इख्तियार में ही नहीं थी। बचपन से अब तक वो दूसरों के फ़ैसलों पर जीती रही थी। उससे गिला फजूल
فضول تھا۔ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، برخوردار ہمارے بھائی کی نشانی ہمیں بہت پیاری ہے۔ ذرا آپ سے سب محبت بھرے انداز نہ ملے، پھر آپ لوگوں نے اسے اپنی بہو کیوں نہیں بنایا؟ ڈائننگ ہال میں موجودہ لڑکوں کو دیکھتے ہوئے ذریعہ نے بے ساختہ پوچھا۔ سوچا ذریعہ بہت اچھا ہے، سمی کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ سائرہ علی نے محبت سے کہا۔ شادی سے پہلے بھی وہ یہاں دادی کے گھر کم کم آتی تھی۔ عید تہوار پر یا کسی کی شادی پر دادی بلوا لیتی تھی۔ دادی کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ امی کو کسی پر اعتبار نہ تھا، نانو کسی نہ کسی بہانے سے آنے والوں کو ٹال دیتی، پھر تایا اکثر آ کر اس سے مل جاتے، اسے محبت سے خرچہ دیتے، کچھ اور چاہے کہہ کر محبت سے ساتھ لگا لیتے، اندر سے اس کی پلکیں بھیگ جاتی۔ اگر ابو ہوتے تو ان کی خوشبو ایسی ہی ہوتی، مہربان اور پیارے خیال کرنے والے۔ طاہرہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی چیزیں، اپنے ڈریسز دکھایا کرتی تھی جب بھی آتی تھی وہ۔ تم خوش تو ہو نا؟ ایک گمبھیر سی سرگوشی بیگ سے ابھری۔ وہ بے ساختہ گھوم گئی۔ ہمایوں کھڑا تھا۔ جی ہمایوں بھائی، بہت زیادہ۔ تم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے، ظالم لڑکی۔ میں دین کر رہا ہوں نہ میں دنیا کا۔ اس کی آنکھوں کی سطح گلابی ہو رہی تھی۔ ہمایوں بھائی، جو ہو گیا اچھا ہوا، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ دادی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ چچی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ طاہرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس نے نظریں جھکا لی۔ بولنا، کچھ کہنا تو کبھی بھی نہیں آیا، کسی نے بھی ہاتھ پکڑ کر چلایا نہیں تھا، بس اشارے سے سمجھا دیا تھا، اس راہ چلو، بچا کر دامن آلودہ نہ ہو دل۔ تمہیں بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی تھی؟ ہمایوں طاہرہ کی تفصیل کے جواب پر بھی مطمئن نہیں تھا۔ سمی گڑبڑا کے کہہ دیتی تو مجھے قرار آ جاتا۔ کوئی ہے جو مجھے اباؤ رکھتا ہے، دل برباد کو ناشتر رکھتا ہے؟ طاہرہ آؤ چلو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ذریعہ اس کی کھوج میں آ سکتا تھا اور وہ آ گیا۔ دروازے سے دانیال کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ سمی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، پر احساس سے چھوٹ گیا۔ نانو کے گھر کی طرح یہاں بھی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ بھائی یہ بور ہو رہے تھے بڑوں میں انہیں اندر لے آیا۔ ذریعہ بھائی بڑی باہو بہار شخصیت کے مالک ہیں، ان کی مجلس میں کوئی بور نہیں ہو سکتا۔ اسے کوچ پر بٹھایا، ہمایوں کے برابر میں، وہ بھی قدرے فاصلے پر ٹک گئی۔ ہو جائیں بھائی دو چار لطیفے۔ دانیال تو ایسے محفل کا دلاتا تھا، کیوں نہیں؟ سمی کو دیکھ کر خاص انداز میں مسکرایا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ شک کی زرد ٹہنی پر ہمیشہ زرد شگوفے پھوٹتے ہیں، سرخ یا گلابی کلیوں کا عکس سوچنا بھی عبث ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹر ہمایوں کو دیکھا۔ میں آرمی میں کیپٹن ہوں، اب میجر بننے والا ہوں۔ اعتماد سے کہا۔ واؤ! تصیفی نگاہوں اس پر نگاری۔ بھائی سمن، تمہارے ننہال اور دھنیال دونوں میں ہی بڑی بڑی قابل ہستیاں موجود ہیں۔ اس کی جانب جھکا وہ مسکرا کر چہرے پر جھولتی لٹکوں کانوں کے پیچھے گرنے لگی۔ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اس کی طنزیہ نگاہوں کو خوب جاننے لگی تھی، مگر اب اس کی خاموشی کو زبان نہیں ملنے والی تھی۔ سمی طاہرہ کو دیکھنے لگی۔ دانیال اسے چھیڑ رہا تھا۔ ماسط کر کے ہمایوں باہر نکل گئے۔ سدرا اور جبران اندر آ گئے۔ کمرے میں رونق لگ گئی۔ دانیال اور ذریعہ کی حوصلہ سنجی اپنے عروج پر تھی، اور اس کے روپ کا ایک اور در سمی پر کھل رہا تھا۔ وہ بھی اس طرح ہنس رہا تھا سکتا ہے، ایک اور دوغلی پالی سی مسکراتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہو گیا کیتھارکس، کہاں ہیں تمہاری محبت کی کہانیاں بکھری ہوئی؟ تم اتنی خوبصورت ہو تو نہیں، جو یہ خوبصورت نوجوان تمہاری یاد میں آہیں بھر رہے ہیں۔ واپسی کے سفر میں وہ اس کی جانب جھک کر سرگوشی کر رہا تھا، اور سائرہ علی پیار بھرے انداز سمجھ کر مسکراتے ہوئے باہر دیکھنے لگی، اور سمی کے دل کی کیفیت اس کا کانچ کے ٹکڑے کی مانند تھی جو ٹوٹ کر تیزی دھار والا چھرا بن جاتا۔ قطرہ قطرہ گرتا لہو وجود کے اندر ہی اندر شریانوں سے باہر بہنے لگا۔ رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ دل شکنی کے بعد دلجوئی کے ہزار طریقے اختیار کر لیے جائیں، مگر گھاؤ بھرنے میں زمانہ لگ جاتا ہے۔ گھر آ کر اسے کچوکے دیتا رہا، اپنی جانب سے نام نہاد کہانی بنا کر اسے سناتا رہا۔ اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کہتی بھی تو کیا، اور اس کے لیے گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ اس رات سلگتے وجود کے ساتھ وہ ٹیرس پر جاگتی رہی، اپنے کان بند کر لے، آنکھیں سی لی، احساسات پر پہرا بٹھا دیا۔ محسوسات کو دفن کر لے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ ہیلو! بیل کی آواز پر ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں ہیلو، میں اسفر بول رہا ہوں، کیسی ہو؟ اور دوسرے کمرے سے ریسیور اٹھاتا ذریعہ چونک گیا۔ اسفر بھائی، کوئی کام تھا؟ اس کا لہجہ سادہ اور شفاف تھا۔ ہائے، تم نے کسی قابل چھوڑا کب ہے کیا خواب نہ دیکھے تھے؟ اسفر بھائی، میں نے پہلے ہی منع کیا ہے، فضول باتیں مت کیا کرو اور انسان بنے۔ ذریعہ باہر آ گیا۔ سمی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ذریعہ نے آگے آ کر بڑھ کر ریسیور کھینچ کر کان کے ساتھ لگا لیا۔ ایک لمحے کو وہ کانپ گئی، جانے کیا بکواس کرے، اب تو زندگی میں خوشی کی کوئی امید بھی نہیں رہی۔ وہ دھیرے سے پلٹی۔ ذریعہ کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے سن کر ریسیور پٹک دیا، اسے لہو رنگ آنکھوں سے گھورا۔ یہ کہانیاں، یہ داستانیں ساتھ جائیں گی کیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ جانے کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ خوب کھیلنے کا نتیجہ ہے، جانے پاک دامن بھی ہو یا نہیں۔ پاؤں پٹک کر کچوکے لگاتا اندر چلا گیا۔ وہ زمین میں گرنے لگی۔ شوہر کو اس کی پاکی دامن پر بھی شک تھا، اس کا وجود سلگنے لگا۔
लगा, जाने और कितने के चुके थे। अब तो हर कदम पर ठिठकना था। कल उनकी सबकी फ्लाइट थी, तैयारी पैकिंग सारा अली ने की, साथ साथ उसे समझाती रही थी, असल ज़िंदगी तुम्हारी लंदन के उस अपार्टमेंट में शुरू होगी, वहाँ तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा। अपनी मोहब्बत और सरियाब की चाहत के साथ मिलकर उसे हकीकत बनाना। चलने वाले तुम्हारे इतने अच्छे मुस्तकबिल से जलकर खाक हो रहे। तुम्हारी ताई कह रही थी मेरे हमाइयों में क्या कमी थी, उसे कितना दुख है। ओह कमी, पैसे के बगैर औरत तरस कर रह जाती है। जो कुछ ज़रियाब के पास है वो किसी के पास नहीं। दौलत, आसाइश, मुराद, खूबसूरत घर और पुरकशिश जॉब, सब कुछ उसका है। तुम अकेली हुक्मरान। मैं कैसे तुम्हारे मुस्तकबिल तारीख कर देती। समी माँ को देखती रह गई। उनकी प्लानिंग बहुत दूर तक की थी और ज़रियाब लम्हों में फ़ैसला करके उसके मुँह पर दे मारता था। उसे हुक्मरानी की नहीं, मोहब्बत की ख्वाहिश थी। मोहब्बत उसे कभी नहीं मिली और शायद उसके लिए थी ही नहीं। ऐ औरत, तुमने मेरा एतबार छीन लिया है। इस बेटी को मैं तुम्हारे लिए रास्ता हुआ ना सूर बना दूंगा। तुमने मेरे साथ जुल्म किया, मुझसे मेरा आप छीन लिया। मैं तुमसे तुम्हारी साथ का अपना पन छीन लूँगा। तुम्हारी बेटी को उन अज़ियतों से गुजारूँगा जिनसे मैं गुजरा हूँ। तुम्हें तुम्हारे लिए ही हर लम्हा इबरत बना दूंगा। बेचैनी से दिल को मसलता, अब सबको सुनता ज़रियाब टेरिस पर आ गया और सिगरेट पर सिगरेट फूंकता, लाइटर को जलाता बुझाता, सोच कर दिल को चलाता रहा। मासी आंखों के सामने से गुजरता, उसे सिसकाता रहा। एयरपोर्ट पर ताया अब्बू ताई अम्मी आए थे, उसे बहुत प्यार किया। ननिहाल से असफर फरहाद आए थे। समी चिढ़ कर रह गई। पहली फ़्लाइट से अली असगर और सायरा अली चले गए थे। ढेरों ताकीद और ढेर सारा प्यार और फ़ोन करने की वादे। 2 घंटे के बाद उनकी फ़्लाइट थी। असफर की सोमनी निगाहों से कतरा कर वह ताई अम्मी से बातें करती थी। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी तो दोनों खड़े हो गए। अलविदाई मुलाकात के बाद ज़रियाब ट्रॉली घसीट कर आगे बढ़ा तो अपना बैग थाम कर समी पीछे भागी। जहाज़ में बैठकर उसे बेहद डर लग रहा था। उसका दिल रुकने लगा। अपने मुल्क से, अपने रिश्तों से दूर होना, बिछड़ना, मगर उसका अपना ही है ही कौन। सर नशीस्ते लगा कर जोर नज़रों से बराबर की सीट पर ब्राजमन ज़रियाब को देखा, जो सामान सेट करने के बाद अपनी सीट पर आरामदेह हालत में दराज हेडफोन के कानों से लगाए मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होता। वो सलातल की इख्तियार किए बैठा था। उसे तो इस शख्स से भी अपनायत का दावा नहीं था। धीरे से आंखें मूंद ली। रिश्तों की माला टूट जाए तो मोती बिखर ही जाते हैं। वक़्त समेटे किसकी किस्मत में आस आई या नाराज़। जाने कितना वक़्त गुजर गया। बैठे बैठे सो गई। आंखें खुली तो खाना सर्व हो रहा था। भूख का एहसास जागा। वो खाने के लिए जिंदा नहीं थी, जिंदा रहने के लिए खाती थी। शिकों में सेरी करके ज़रियाब फिर म्यूजिक हो चुका था। उसे उसके होने से कोई सरोकार नहीं था। उसके होने का मकसद क्या था? इंतकामी जज्बा, हस्तो रकाबत, आग की आग, एहसास महरूमी। नज़र भर कर उसकी बंद पलकों को देखा और सर घुमाकर सामने देखने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। एहसास में किसी से शेयर नहीं कर सकती। मैंने अव्वल उम्र से तुम्हारे एहसास को महसूस किया है, तुम्हारी इन तन्हाई को शेयर किया है। मुझे हमेशा अपने जैसे लगे। डरे सहमे खौफसदा हम दोनों को दुख एक है, मगर अंदाज, इजहार और महसूस करने का जज्बा मुख्तलिफ। तुम बैरून बैन हो और मैं दरू बैन। तुम मुझे कितनी भी अजियत दे दो, दार पर चढ़ा दो, सूली पर लटका दो, मैं उफ़ नहीं करूँगी। मैंने पढ़ा है ज़ात की कथारस दिल को बोझ हल्का कर देती, और जब शानों से गैर हो ज़रूरी सामान उतर जाए तो सुकून मिल जाता है। तुम पर अभी मोहब्बत के दरवाजे वा नहीं हुए। हो सकता है समी ने थकी बोझल पलकों को मोल दिया। मैं ही वो लड़की हूँ जो तुम्हें मोहब्बत करना सिखा दे। थका हुआ सांस वजूद से बाहर निकलने लगा। 15वीं मंजिल पर बने 3 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट में ज़रियाब के हमरा कदम रखा तो थका हुआ वजूद नींद से बोझल था। अपने सूटकेस घसीटकर ज़रियाब अपने कमरे में ले गया। सुनो, मैं तुमसे अपना कमरा शेयर नहीं करूँगा। अपने बैग तुम ड्रेसिंग रूम में रखो और लाउंज में बिस्तर डाल लो। उससे पहले तुम मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। हुक्म शाही फरमा कर वो अपने बेडरूम में प्रपोश हो गया। अपना कोट और स्कार्फ उतारते ठिठक कर उसे देखने लगी। अपना बोझ खुद ही उठाना है। अपने एनीवे समी इफ्तिखार अहमद को अपना बोझ बचपन से खुद ही उठाने की आदत है। उसे गिला नहीं था तो मलाल भी क्यों होता। अपने सूट से केस घसीट कर ड्रेसिंग रूम में रखे। अम्मी ने भी जाने क्या क्या भर दिया है। मुझे तो चंद दौड़े ही बहुत थे। हसन ज़दा सी मुस्कुराहट ने होंठों को छुआ। अलविदाई निगाह उन सूटकेस पर डालकर बाहर निकल आए। किचन से नूडल्स मिले, फ्रीज़र में से मटर और सब्जियां मिली। उसने तैयार करके डिश में निकाले और बेडरूम से पे नॉक किया। उसे नूडल्स कभी पसंद नहीं है, मगर उन सब की फरमाइश पर बनाती थी और बहुत अच्छे बनाने लगी थी। पानी की बोतल रख कर जाने लगी। मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ नहीं खाओगी। उसके कदम रुक के मुड़कर उसे देखे। बड़ी रगबत से नूडल्स खा रहा था, सिवाय पानी के। ठीक है, अगर आगे बढ़कर लॉन्च में चली गई। सामने दरीचे के पर्दे खींचे हुए थे। अलमारी कबारी तेज़ी से हो रही थी। रुई के नन्हे नन्हे से गाले ऊपर से
काले से ऊपर से आकर नीचे गुम होते जा रहे थे। दरीचे के करीब कदम रुक गए। सफ़ेद रंग बर्फ़ के गाले ही गाले थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बुलंदी बहुत ज़्यादा थी। मुझे भी हॉस्टल में इजाज़त लेकर कुछ खाना दिया जाता था। मैं दुनिया के अमीर तरीन आदमी का बेटा हॉस्टल में तुम्हारी माँ की वजह से रहा और मामूली चीज़ों के लिए तरसता। अब मैं उस जालिम जादूगरनी की बेटी को उसी तरह से तरसाऊँगा। उस ज़िंदगी की खुशियों के लिए। उसकी गंभीर आवाज़ उसके पीछे से उभरी। समी में इतनी सख्त ना थी कि मुड़कर देखे। वो शायद काफ़ी बना रहा था। मैं चीज़ों के लिए तरसती नहीं हूँ, सब्र कर लेती हूँ। ज़िंदगी में सब कुछ ही तो नहीं मिल जाता। तुम्हारी इस दुनिया से राब्ता सिर्फ मेरे हवाले से। फ्लैट की उस मंजिल से कुछ नज़र नहीं आएगा तुम्हें। एहसास तन्हाई की मारूंगा तुम्हें। अब वो इजी चेयर पर बैठा उसे सजा सुना रहा था। मुझे किसी राब्ते की ज़रूरत नहीं है, तुमसे तुम तक का राब्ता ही चाहिए। अब मैं सायरा बेगम की ज़िंदगी जीरन कर दूंगा। उसे बताऊंगा कि तुमने एक बच्चे का बचपन छीन कर क्या किया है। आज ही सब कुछ कह देना चाहता था। समी सुन रही थी। उस पर सफ़र की थकावट गालिब आ रही थी। उसे नींद की ख्वाहिश महसूस हो रही थी, मगर ज़रियाब अदालत समेटने के मूड में नहीं था। टांग पर टांग रखे में इंतहाई खशूरत भरे अंदाज में से देखता रहा। उसे कहना को चाह रहा था, वो पहले ही ज़मीन बोसती। क्या सर उठाती? उधर ज़मीन पर मैट्रेस बिछाया। उसे हदूद से बाहर मत निकलना। उसे फ्लैट की सफाई का ख़ास ख्याल रखना। कबर्ड में मेरे लिए मैले कपड़े पड़े हैं, धोकर प्रेस कर देना। कल से मैंने ऑफिस ज्वाइन करना। और सुनो, वहाँ रैक में मेरे शूज़ रखे हैं, उन्हें पॉलिश करना मत भूलना। उसकी नींद भग से उड़ गई। थकन का गुमान तकना था और ये सब काम तुमने करने हैं। उसने उंगली से उसकी जानिब इशारा किया और उठ खड़ा हुआ। मैं सोने जा रहा हूँ। अपना काफ़ी का मग लेकर अपने कमरे में चला गया और वह धीरे से 2 कदम चलकर मैट्रेस पर गिर गई। ये सब तो तय था, फिर उसका ज़हन खाली हो रहा था। धीरे से दिल को मसा, ये दुख सा क्यों हो रहा है? उम्मीदें क्यों झलमिला रही थी? बिस्तर पर लेट गई। खाली नज़रों से वो छत को देखते रही और जाने कब दुख की चादर ओढ़े सो गई। दरीचे पर बर्फ़ गिरती रही, कहर भरती रही। पूरे लंदन को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। सुबह आँख खुली तो सुबह की रोशनी दरीचे से लग रही थी। धीरे से उठ बैठी। यहाँ कहाँ अजान की आवाज़। अब तो खड़ी से नमाज़ों के औकात तय होंगे। गहरी खामोशी ने हर चीज़ को अपने हिसाब में ले लिया था। सरेआब शायद अब तक नहीं उठा था। गहरी घड़ी पर निगाह के 6 बज रहे थे। उठकर वज़ू किया और काउच के करीब आकर अंदाज़े से किबले का तौहीन करके नमाज अदा की और फिर जाने कब तक तस्बीहात में मशगूल रही, यहाँ तक कि उसे अपने पीछे आहट महसूस होने लगी। किचन लाउंज कमरा उसने आमीन कहकर नमाज ख़त्म कर दी। नाश्ता वो किचन के दरवाजे पर खड़ा था। हाँ, काफ़ी बना दो, ऑफिस में कर लूँगा। वो किचन की जानी पड़ी। अच्छा रहने दो, दूध पे होगा नहीं, काफ़ी कॉटन पुराना हो गया होगा। कफ बंद करके मोज़े पहनने खड़े होकर कोट पहना और पैरों में जूते फंसाकर अपना ब्रीफकेस चेक करने लगा। कद और शीशे में उसके खुदूखाल उसके वजीह होने का दर्शन दे रहे थे। धीरे से निगाह चुराई। ब्रीफ के झटके से बंद करके अपना स्याह लेदर का बैग चेक किया। ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबी, लाइटर और वायलेट और सेल फ़ोन उठा लिया और उस पर एक निगाह खलत डाले बगैर उसके करीब से गुजर कर चला गया। मुड़कर देखा, खाली दरवाज़ा खुला और फिर धार से बंद हो गया। अगले लम्हे क्लिक की आवाज़ आई और वह 3 कमरों के सपर लग्जरी फ्लैट में मैसूर हो गई। उसका दिल धक से रह गया। 15वीं मंजिल पर बने उस फ्लैट में राब्ते का वाहिद सरेआब था। वो धीरे से लाउंज के दरीचे के करीब भागी। बाहर का मौसम कहर आलूद था। 10 बजे रहे थे, मगर सुबह का मंजर लग रहा था। अगर सरेआब घर आना भूल जाएं तो चौंकी और कितनी देर तक खड़ी रही। उसे भूख का एहसास हुआ। पलट कर किचन में आई। तुम मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं खाओगे? फ्रिज खोलते उसके हाथ बंद करने लगी। मैं तुम्हारी जानिब से मिलने वाली हर सज़ा को दिल पर सहूँगी और तुम्हारा कथारस करूँगी। मेरे लिए ना सही, तुम दूसरों के लिए एक अच्छे और शाइस्ता इंसान बन सको और ज़िंदगी को मोहब्बत से गुजार सको। पलट कर अपने बैग तक आई और बिस्किट का डिब्बा निकाल कर खोलने लगी। अम्मी ने खाने पीने की चीज़ें भी रखी थी। अम्मी, वहाँ सब कुछ मिलेगा। मुंह में बिस्किट रखते हुए आंखें भीगने लगी। हाँ, सब कुछ मिलेगा, मगर अपने वतन की चीज़ें, ये मिठाइयाँ, निमको, बिस्किट, खुश्क मेवे बहुत याद आते हैं। उन्हें खाते हुए अपनी माँ को ज़रूर याद करना। मैं तुमसे ज़रूर रहूँगी, मगर काफिल नहीं। बिस्किट खा रही थी, गला रंध रहा था, मस्कान भीग रहे थे। मुझे यकीन आ गया, अम्मी माएँ कभी भी औलाद को नहीं भूलती, उनसे गाफिल नहीं होती। आपकी ये मोहब्बत जाने मेरे कितने दिन काम आएगी। चंद बिस्कुट खाकर डब्बा बंद कर दिया। ग्लास पानी का भरकर होंठों से लगा लिया। उठकर पूरे घर का जायजा लिया। हर चीज़ नक्शक और करीबी से रखी गई थी। गिरद की दबेस तने ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया था।
اس نے پورے فلیٹ کی صفائی کی، گندے کپڑوں کو سمیٹ کر واش روم میں رکھا، مگر کہیں واشنگ مشین نہ نظر آئی اور پانی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کچن میں آ کر جھاڑو پونچھ کیا، میلے برتنوں کو دھویا، اپنا گھر کا احساس اسے خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ آج نہیں تو کل ننھا سا دیا اس نے بیڈ روم کے کونے میں چپکے سے سجا دیا، شاید روشن ہو جائے اور اس کی زندگی میں روشنی بکھر جائے۔ گھڑی دیکھ کر اس نے کچن نکال کر مٹر پلاؤ دم دے لیا، اور جب اندازے سے گھڑی دیکھ کر مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، ہر سو ایک خاموشی تھی۔ دریچے سے باہر آسمان سے اترتا اندھیرا لندن کے قہر زدہ موسم کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ہلکی سی آہٹ سے داخلی دروازہ کھلا، دھیرے دھیرے تسبیح کے دانے گراتی انگلیاں ٹھٹک گئیں۔ وہ ایک ترچھی نگاہ ڈال کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد یہ شعلہ جوالا بن کے اس کے سر پر کھڑا تھا، کمر پر ہاتھ رکھے، کوٹ اتار چکا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ کپڑے کیوں نہیں دھلے؟ پانی نہیں آ رہا تھا، پھر ڈٹرجنٹ؟ اس کا غصہ چھاگ بن گیا۔ جوتے پالش تیکھے ابرو سے دکھا، برش نہیں مل رہا تھا اور پالش نہیں تھی۔ براؤن اس کی جانب دیکھ کر گھوم گیا۔ مجھے چائے بنا کر دو، سامان لایا ہوں میں۔ اس کی غصے سے بھرا لہجہ۔ کھانا؟ کچن کی جانب جاتے جاتے اس نے پھر سوچا، لے آؤ۔ ٹیبل پر بیٹھا پلیٹ میں مٹر نکال کر اس نے بیگ سے چار کی بوتل نکال کر اس کے سامنے آ کر رکھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ امی نے سامان کے ساتھ دیا تھا۔ مسکراہٹ سے اندر دم توڑ گئی۔ امی کا شرارتی لہجہ اس کی رعایت میں رقص کر رہا تھا۔ یہ اچار رکھ لو، چند ماہ بعد ضرورت پڑے گی۔ یہاں کے اچار اتنے مزے کے نہیں ہوتے۔ اور وہ سارا علی کی بات سن کر مسکراتی رہی تھی۔ دل میں آسی ابھری تھی، مگر پھر بھرم ضروری تھا، سو مسکراتی رہی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ مس سمیف افتخار۔ اس کا انداز طنزیہ تھا اور آنکھوں میں تحقیر آمیز چمک۔ مصروفیت میں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر پانی اور گلاس لینے ہٹ گئی۔ چلے گا، ضرور پتہ چلے گا، میں تمہیں پتہ چلاؤں گا تنہائی کی اذیت کا، اکیلے پن کا، جدائی کا اور سسک کر جینے کا۔ جلا چاول کی پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے اسے سنا رہا تھا، مجھ سے زیادہ کون اس تنہائی کی اذیت، اکیلے پن کے خوف اور دہشت سے واقف ہوگا۔ پلٹ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری نگاہ اس کی پشت پر نظر آنے والے بامور پر۔ یہاں لٹ جانے کا خوف نہیں ہوگا، چھن جانے کا احساس نہیں۔ رشتہ تو ہے نا۔ مگر وہاں ایک جھڑجھڑی اس کے وجود میں پھر سی گئی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا، سمیع ایسے ہی کچن میں ادھر سے ادھر ہاتھ مارتی رہی۔ پھر کافی کے لیے پانی رکھا، باہر جھانکا تو وہ کھانا کھا چکا تھا۔ پلیٹ میں کافی مقدار میں چاول بچے تھے۔ دل میں بھوک کا احساس جگا۔ اسے کافی کا مگ لاؤنج میں دے کر باہر آئی اور دوسری چیئر پر بیٹھ کر پلیٹ اپنے آگے کر لی۔ اسے کھانے سے منع کیا تھا، جھوٹا کھانے سے نہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے ضریاب نے اس پر نگاہ ڈالی، خاموشی سے سر جھکا اس کے بجائے ہوئے کھانے میں منہ ڈالتی گہری سوچ میں گم تھی۔ سر جھکانے سے ایک لٹ رخسار سے گھیر رہی تھی یہ لڑکی۔ دل میں کئی احساسات سر اٹھانے لگے، نفرت، کدورت، حسد، مفاہمت، ہمدردی تو کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے اس کا باپ چھینا، گھر بار چھینا، محبت چھینی، اور ایک نفسیاتی مریض بنا دیا جسے محبت کے ہر روپ کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اس کی زندگی میں محبت تھی ہی نہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں اسے خبر ہی نہیں۔ اوہ، محبت ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ سر جھٹک کر وہ ریموٹ سے چینل سرچنگ کرنے لگا۔ آج کل سمیع لندن کے دن اور رات دیکھ رہی تھی۔ 15ویں منزل سے زمین کی زندگی نظر بھی کیا آ سکتی تھی؟ نکلتے سورج اور ڈھلتے چاند سے دن رات کا پتہ چلتا تھا۔ ضریاب اس کے وجود سے غافل نہیں تھا، اسے کچوکے لگاتا اور دل فگار کر دینے والے جملے کہتا، اور وہ بس سنتی رہتی۔ یہاں آ کر اسے ہنستے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے یہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے، اسے یاد ہی نہیں تھا۔ اور پھر حساب کتاب کر کے کرنا بھی کیا تھا؟ نہ آگے جانا تھا، نہ کسی کے لیے پیچھے پلٹنا تھا۔ اس کی ساری نادیدہ کشتیاں چل چکی تھیں، اور نہ اسے کسی ایسا کام کرنا تھا جو دونوں کو یاد کر رکھتی۔ کیا امی کی محبت بھی عارضی تھی؟ اس کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ضریاب نام کا دیا اسے پکڑا کر بھول گئی تھی۔ ان کی عارضی دیووں سے بھلا زندگیاں روشن ہو سکتی ہیں؟ تبھی چونک گئی۔ دریچے سے باہر کچھ پرندے اڑتے نظر آئے۔ زندگی کا احساس، ایک خوشگواریت کا احساس وجود میں سرایت کر گیا، اور وہ ایسے ہی بچے کی مانند اسے دیکھنے لگی جو پہلی بار کسی چڑیا، طوطے اور کبوتر کو دیکھے۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی، بلندی سے پستی کی جانب پرواز کرتے پرندوں کو دیکھ کر آنکھیں بھیگنے لگی۔ میرے خدا، مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے۔ ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ذرا کوئی مرے سورج کو باخبر کر دے۔ میرا سورج افتخار عارف کی غزل کے مصرعے ذہن میں خود بخود ہی گنگنا اٹھ رہا تھا۔ ذرا میرے سورج کو کوئی باخبر کر دے۔ بے ساختہ مڑ کر چہار جانب دیکھا، خیر معمولی خاموشی، گہرا چامت، سخت سناٹا، سرنوہار گونگ رہا تھا۔ میرا سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا، یہ در نہ کھلے تو کیا ہوگا، میرے سورج کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میری زندگی کا چاند اسی 3 کمروں کی لگژری فلیٹ میں ڈوب جائے گا۔ دھیرے سے میٹرس پر گر گئی۔ کہنا تو
घना तो चुका है, चांद डूब जाए तो क्या होगा। बेदर्दी से सोच उभरी, किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि एक सितारा सहरी शब गजीदा हो गया, एक हज़न सा चेहरा फिर बिखर गया। और अम्मी धीरे से आंखें मूंदे तो अम्मा का चेहरा सामने था। मेरी दुआ आपकी खुशफहमियों को किसी की नज़र न लगी। आहट पर किसी के होने का गुमान हुआ तो झटके से उठ बैठी। दूसरे लम्हे सीधी हुई। दरवाजे में ज़रियाब अस्तादाद था, चेहरे पर रौनक भरे तासर थे। किसकी याद में आंसू बहाए जा रहे हैं, किस मोहब्बत के खोने का शौक़ है, किस एहसास से पलकें नम हो रही हैं। और वह जाने किस गुमान में मुब्तला क्या कह रहा था, हड़बड़ा गई थी। पुरानी मोहब्बतों को याद करने का अपना ही मज़ा। उसके सामने पाँव फैलाकर सोफे पर बैठ गया। आंखों से निकलते आंसू अब अंदर ही अंदर गिर रहे थे। और यहाँ तो है भी आज़ादी। बड़ी फ़ख्रिया निगाह उस पर डाली। वह कसमसा कर रहेगी, असफर की याद से या हमायूं की मोहब्बत, या फिर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वह शाह पुराने हिसाब चुकाने के मूड में था। समी सर चुकाते हथेलियों की रखियाँ देखती रही। उस बदगुमान शख्स की किस बात उसके पास जवाब नहीं था। खामोशी मस्बत होती है, मनफी समझने वाले मुन पर मुनसिर होता है। सुनो, अचानक से आपकी आंखें मिली कि बिल्ली की माँ ने चमकने लगी। ये लो, मोबाइल उसकी जानिब उछाला। अपनी माँ को फ़ोन करो और बताओ कि मैं तुम पर कितना जुल्म करता और तुम यहाँ कितनी उदास, अकेली और तन्हा हो। अचानक ही वहशत भरे अंदाज में इससे मुखातिब हुआ। समी हवास पाख्ता अंदाज में उसे देखने लगी। लो, मिलाओ नंबर, उस औरत को भी पता चले कि जिसने किसी का बेटा तन्हा कर दिया, आज उसकी बेटी कितनी अकेली है। ना नहीं, वो गड़बड़ाकर पीछे हट। मिलाओ, मैं कहता हूँ। चीखता हुआ सर पर खड़ा हुआ, खौफ से सिमट कर दीवार से चाली। अगर तुमने फ़ोन नहीं किया तो मैं तुम्हारी वारगी की दास्तान खुद उन्हें सुनाऊंगा और नेट पर दिखाऊंगा। या उसका दम घुटने लगा। मगर मैं कहता हूँ। अचानक ही उस पर जुनून और दीवानगी ही सवार हो गई। समी को बालों से पकड़कर झंझोड़ दिया, उसके चेहरे पर 2-3 थप्पड़ मार दिया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मिलाओ नंबर और बताओ मेरी दरिंदगी के मुतालिक। नंबर मिलाकर सेल फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया। काल मिलाई जा चुकी थी, राब्ता बहाल था। खौफ दामन केर होने लगा। अम्मी कुछ न सुने। ज़रा आपकी बदगुमानी का अकादा उन पर ना खुले, या अल्लाह भरम रखना। खौफ से कपकपा गई। वो जलाद बना सर पर खड़ा था। दुपट्टे से चेहरा साफ किया। आंचल का कोना खून आलूद हो गया। दुख और अज़ियत से उसका दिल भर गया। बोलो वरना। ज़रा आपने मारने के लिए हाथ बुलंद किया। हेलो अम्मी। हाँ हेलो समी, कैसी हो बेटा? तुमने फ़ोन ही नहीं किया। सर आपसे तो ही तुम्हारे पापा की बात होती है। तुम ठीक तो हो ना? लगता है मसरूफियात ज़्यादा हैं, कहीं घूमने फिर रहे। उसने अम्मी की आवाज़ में खुशी का अलकोरे ले रहा था। उसकी हिम्मत की तानाबियाँ ढीली पड़ने लगी। मैं आपको याद करती हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, अपने ताया को फ़ोन कर लेना, नानो भी तुम्हारा पूछ रही थी। वो सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। जी। उसके आंसू रुखसार पर गिरे थे, गला भरा रहा था। ज़रा आप कहाँ हैं? लहजे में खंग थी, वैसी खंग जैसी माओ के अंदाज में होती है। बेटियों की अच्छी जगह ब्याह कर ज़रा आप इधर ही है। उसका बहुत ख्याल रखना, बहुत अच्छा नेक सादतमंद बच्चा है। तुम खुश हो ना? जी। आंसुओं का रेला था जो बह निकलने को बेताब था। वो बहुत खुश हूँ, बस कभी कभी तन्हाई से घिरा चाहती हूँ, घबरा जाती हूँ। सिसकियों को अपने अंदर रोक लिया। वो ऑफिस में होते हैं। लब भेंचे व शानी पर शिकनों का जाल डाले, कमर पर हाथ रखे वो उसे घूरता रहा। घर के कामों में खुद को बहा लो। नीचे शॉपिंग मॉल में निकल जाया करो, नेट पर मसरूफ़ हो जाओ, कंप्यूटर देखो, टेलीविज़न भी है ना घर में। पाकिस्तान फ़ोन कर लिया करो। वो उसे मसरूफ़ रखने के काम बता रही थी। मेरे पास इतना हराम का पैसा नहीं है। ज़रा आपने हाथ बढ़ाकर सेल लेकर ऑफ़ किया। खबरदार जो मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाया, मारने को बढ़ाया। और तुमने इससे बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम्हें मारा है? अज़ियत ही तुम्हें खुश नहीं रखता। समी ने अपने आंसुओं पर सिसकियों पर कंट्रोल किया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं उन्हें नहीं बताऊँगी। वो क्यों? एक लम्हे में उसे थंक दिया। क्यों नहीं बताओगी? तुम्हें बताना पड़ेगा। वो शायद थक गया था। इस पर गुस्सीली निगाह डाली और बाहर निकल गया। वो घुटनों पर सर रखे सिसक उठी, जो सक से निकल कर बरसक में आ गई थी। मोहब्बत का एहसास तो उसके दिल में था। उसकी एक तरफा मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं बसर हो सकती थी। एक बदगुमान शख्स के दिल से बदगुमानी के पत्ते कैसे चढ़ सकते थे जब तक वो खुद न चाहे। और सरियाब मुसलसल रोने से आंखें मतुरम हो गई। और सरियाब के दिल में थकता हुआ अलाव रोशन है। जब तक ये अलाव सर्द नहीं हो जाता, ज़िंदगी उससे उसी तरह रूठी रहेगी। और ये अलाव कैसे सर्द हो सकता था? वो उसे लंदन सिर्फ अपने दिल की इंतकामी कार्रवाई पूरी करने के लिए लाया था, और शादी भी उसी मकसद के लिए ही थी। मगर कब तक? समी की सिसकियाँ भी थम गई। उसके बाद क्या होगा? इंतकामी कार्रवाई की आखिरी हद, आखिरी इशक क्या होगा? उसकी सज़ा में तख़फ़ीफ़, दूसरी शादी, उसकी रहाई का परवाना, या दुखे हुए दिल पर हाथ रखा या उसकी मौत? मगर वो ज़िंदा कब है? दूसरों के लिए गुजारी ज़िंदगी में उसका हिस्सा कितना है? नन्हेवाल में थी तो दूसरों के काम में आगे आगे, कहीं उससे कोई कोताही है, कोई हुक्म अदली ना हो जाए, न मेहमानियों के माथे पर बल ना पड़े, ताई और चची खफा ना हो। अम्मी ने कहा मैंने तुम्हारी शादी ज़रियाब से तय कर दी है। वो चुप साकत उन्हें देखते रही, उसकी मर्ज़ी, उसकी रज़ा पूछे बगैर। अम्मी ने यह बता दिया था कि उसमें उसकी भलाई और बेहतरी है। बेशक
ذریعہ کے نام کا چاند اس کے وجود میں جانے کب سے طلوع تھا، اور وہ گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی روشنی کی تابنا کی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا خواب ضرور تھا ذریعہ، مگر خواہش نہیں، اور اسے یوں بن مانگے مل جائے گا یہ تو تصور ہی نہیں کیا تھا۔ ذریعہ اس کے لیے کیوں راضی ہوا تھا، یہ حقیقت پہلے دن ہی اس نے روشن کر دی تھی، مگر کب تک؟ کوئی آخری حد، آخری کنارہ بھی تو ہوگا۔ شام میں میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، کھانے پر ڈنر تیار کر لو، دیکھو کیا منگانا ہے بتاؤ۔ آج سنڈے تھا، وہ دیر تک سوتا تھا، مگر آج جلدی اٹھ گیا تھا۔ اب ناشتہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جو بنانا ہے آپ اس کے مطابق چیزیں لے آئیں گے۔ کچن کاؤنٹر صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا کیا بنا رہی تھی؟ بے وقوف بنانے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی استحضائی انداز میں ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سب کچھ بنا لیتی ہوں بے وقوف بنانے کے سوا۔ کتنی افراد ہوں گے؟ چائنیز بنا لیتی ہوں؟ جی ٹھیک ہے، میں لا دیتا ہوں۔ اس کی حالت سے بے نیاز دل کر وقتی کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی پشیمانی سے مبرا وہ بڑے ریلیکس انداز میں مخاطب تھا۔ پھر اس کے مارکیٹ سے آنے تک اس نے گھر کا ویکیوم کر دیا، چیزوں کی ترتیب بدل دی، کیبنٹ سے برتن نکال کر ٹیبل سیٹ کی، اور کل آفس آنے کے لیے اس کے کپڑے بھی پریس کر دیے، شو ریک میں براؤن جوتے بھی چمکا کر رکھ دیے۔ جانتی تھی رات کو ٹائم نہیں ملے گا، خود بھی قدرے صاف ہو گئی۔ اتنے میں ذریعہ سامان لے کر آ گیا، بریانی اور کباب پاکستانی دوستوں کے لیے، اور چائنیز کی 2 ڈشز مقامی لوگوں کے لیے۔ میٹھے میں ٹرائفل سب شوق سے کھا لیں گے، وہ اسے بتا رہا تھا، اسے یوں سکون سے بولتے دیکھ کر ایک پیار بھرا احساس روح میں سرایت کر رہا تھا۔ کاش یہ یوں ہی ہمیشہ رہے۔ اس کی دل سے دعا نکلی، آنکھیں بھیگنے لگی، وہ کچن کی جانب گھوم گئی۔ بہت دن ہوئے اسے اپنے شانے سے اس کے شانے کو محبت سے ٹھوکا نہیں دیا، آنکھوں میں چمک بھر کر اسے نہیں دیکھا۔ جھوٹ ہی صحیح، اس کا دل تو جگمگا جاتا تھا۔ محبت کی ذرا سی توجہ، ذرا سی مسکراہٹ کیسا سکون دیتی ہے، کوئی اس کے دل سے پوچھتا، وہ اسے خاموشی سے سر جھکائے گہری سوچ کے ساتھ کام میں مگن تھی۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا، وہ خاموشی سے سر جھکائے گہری سوچ کے ساتھ کام میں مگن تھی۔ درمیان میں بھوک کے احساس سے ذریعہ 2 دفعہ آیا، ایک دفعہ کچھ پھل نکال کر دھوئے اور اندر لے گیا، پھر ایک 1.5 گھنٹے کے بعد آیا اور اسپیگٹی بنا کر لے گیا۔ ایک دم سے ہی بھوک کا احساس جاگا۔ گھڑی پر نگاہ کی 4 بج رہے تھے۔ صبح اس نے 2 سلائس کھائے تھے، آدھے انڈے کے ساتھ، جو ذریعہ نے اپنے ناشتے کی پلیٹ میں چھوڑا تھا۔ بسکٹ اور ڈرائی فروٹ تھوڑا سا رہ گیا تھا، جانے کب تک یوں ہی چلنا تھا۔ دھیرے سے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک کے بعد دوسرا گلاس بھر کر پانی پی لیا۔ اگر ذریعہ آپ کی پلیٹ میں کچھ بچا تو کھا لے گی، خود کو تسلی دی، اور بریانی کو دم کے لیے اوون میں رکھ کر سلاد بنانے لگی۔ آج اس نے پلیٹ میں کچھ نہیں بچایا۔ لاؤنج میں ٹی وی پر کچھ مزاحیہ پروگرام دیکھ رہا تھا، خالی پلیٹ اس کے اندر ہوک سی بڑھا دی۔ کھانے پینے کی چیزیں اس کے گرد بکھری تھی، مگر اجازت نہیں تھی خاموشی سے کھانا چوری کرنا، اور چوری کر کے کھانا اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا، اور کھانے کے لیے پوچھنا اسے منظور نہ تھا۔ اس کے کھانے کا واحد ذریعہ ذریعہ کی پلیٹ میں بچا ہوا کھانا تھا۔ اب وہ کم بچائے یا ذریعہ پورا کھائے یا بالکل ہی نہ کھائے، اس کی قسمت، اور آج شاید اس کی قسمت میں بھوکا رہنا لکھا تھا، یا تقدیر کی ضرب سے کھیلنا تھا۔ مہمان آ گئے، وہ کچن میں ہی رہی، وہ سب آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ذریعہ کو چھیڑ رہے تھے کہ بھابھی کے درشن کرائیں۔ سمی کو یقین تھا کہ ذریعہ ایسا نہیں کرے گا، وہ بہت مطمئن تھی۔ دوستیاں تو محبت میں نبھائی جاتی ہیں، یہاں کون سا ایسا بندھن ہے؟ وہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کیبل پر ادھر چینل پر کوئی مکھیاں نغمہ سرا رہے تھے، خوشبوؤں کی طرح میری ہر سانس میں۔ پیار اپنا بسانے کا وعدہ کرو، رنگ جتنے بھی تمہاری محبت کے ہیں انہیں میرے دل میں بسانے کا وعدہ کرو۔ بہت عرصے بعد کوئی غزل سنی تھی اور سب بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کھانا اختتامی مراحل کی طے کر رہا تھا۔ ذریعہ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی خود آ کر لے جاتا، اسے کافی کا پانی رکھ دیا، کافی دودھ میں بنانا چاہتے چاہتے آرڈر دیا۔ یار کھانا بہت مزے کا تھا۔ کوئی بے تکلف دوست ادھر آ نکلا، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سر اٹھایا تو وہ شخص خاصا چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سمی ایک لمحے میں اسے پہچان گئی۔ تم؟ ذریعہ چھمبے سے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے۔ زومانی انداز میں ہنسا۔ سمی گڑبڑا گئی۔ کیسے؟ ذریعہ نے ڈش ٹیبل پر رکھ دی۔ بہت لکی ہیں آپ سمی بھائی، اس سے مخاطب تھا۔ ذریعہ آپ جیسا نائس شخص آپ کا شوہر ہے، اور وہ سوائے مسکرانے کے کچھ بھی نہ کر سکی۔ ذریعہ آپ کی آنکھوں کا تذبذب چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کہاں داستانیاں چھوڑی ہیں۔ ایک اور دشوار مرحلہ، اندر سے سمی کی پکار ہونے لگی۔ وہ اندر پلٹ گیا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ سرے نے لے کر پاؤں تک تار نگاہ اس سے جلا دی۔ اندر جاتے ذریعہ کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ جانے زندگی نے ابھی کتنے داؤ پیچ دکھانے تھے۔ پلکوں کی سطح نم ہونے لگی۔ جانے اس حوالے کو کس انداز سے لے گا، کیسے پاس پرس کرے گا، اور سمی کو مانی کیا بتائے گا۔ بھوک پیاس سب کو ختم ہو گئی تھی، پلیٹوں میں بہت کچھ بچا تھا۔ جانے ذریعہ کی پلیٹ کون سی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ ساری پلیٹیں صاف کر دی۔ کیسے جانتے ہو سمی کو؟ ان کے جاتے ہی سر پر کھڑا تھا۔ سمی بھائی ڈاکٹر کرمانی کے بیٹے ہیں، اور ڈاکٹر کرمانی دادی کے فیملی ڈاکٹر تھے، اپنے پاپا کے ساتھ آتے
بکتے رہتے تھے، یہ تو بہت دل پھینک بنتا ہے، خوب حفظ اٹھاتا ہے۔ سگریٹ سے لگایا مجھے نہیں پتا، میرا کم سے سامنا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ کچن بھی سمیٹ رہی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، بکواس کرتی ہو، خوب تم نے اپنے حسن کو کیش کروایا ہوگا، خوب داد و تحائف کا وصول کیا ہوں گے۔ جھپٹ کر اس کے بالوں سے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ سے پلیٹ پاؤں پر گری، اسے اچانک تعداد کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ خوب کھل کر کھیلے ہوں گے، تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ تبھی تو یہ کھوٹا سکہ میرے دامن میں ڈال دے تمہاری ماں نے، ورنہ تمہارے خاندان میں تو کتنے تمہارے عاشق تھے، کتنے قابل لڑکے تھے، میں ہی کیوں بولوں؟ جواب تو اسے گھما کر چانٹا مارا، میں ہی کیوں؟ ضیا سے آنکھیں بھرنے لگی، ضرب بہت شدید تھی، پلیز پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف مجھے جانتے ہیں دادی کے حوالے سے۔ پھر جھوٹ، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، وہ پیچھے شیلف سے ٹکرائی، شیلف کا کونا کمر میں کھپ گیا، اسے اذیت میں نہلا گیا۔ ظالم جادوگرنی کو اپنی آوارہ بیٹی کے لیے میں ہی ملا تھا، پہلے میرے باپ کو پھانسا، اس کے بعد میرے آگے چارہ ڈال دیا۔ 2 قدم چل کر بمشکل وہ کرسی پر گری۔ تمہاری ماں نے تمہارے ان عاشقوں کا منہ کیسے بند کیا جو تمہارا دم بھرتے تھے؟ ایک اور الزام، سمیع نے لب سی لیے، کچھ بھی کہنا عبث تھا، اس کا یقین کتنا تھا اور صفائی دینے والا جھوٹ ہو جاتا، وقت گواہی دے گا اس کی۔ اگر اس کی قسمت میں سکھ چین کا چنتا درخت ہوا تھا، کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، میں پاکستانی فون کروں گا، اسے کیا اعتراض تھا، مگر تہمت اور در تہمت، اس کی بد نصیبی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی؟ ضریاب وحشت بھرے انداز میں مسلسل بول رہا تھا اور اس پر الزامات کی بھرمار کر دی تھی۔ سمیع نے دھیرے سے سر ٹیبل پر رکھ دیا، دکھ، غم اور ساون ایک ساتھ اس کے وجود پر برس رہے تھے، تینوں نے آج پھر وجود میں شام غریباں کا رنگ بکھیر دیا تھا۔ ضریاب کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، اس کی تعریفیں، کاش امی میں آپ کو دکھا سکتی، مگر میں تو حرف شکایت نہیں لا سکتی، آپ مجھے مطمئن اور مسرور سمجھتی رہی، میں کیسے آپ کو دکھ دے دوں؟ جبکہ ضریاب یہی چاہتا ہے کہ میں بتا دوں گا میں کتنی دکھی ہوں، کتنی اذیت میں ہوں، مگر امی اپنے دکھ میں کیسے بتا کر آپ کی بستی زندگی میں سردیاں بکھیر دوں؟ پاپا کتنے خوش ہیں مجھے بہو بنا کر، بیٹی کا روپ دے کر، میں کیسے انہیں رات کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل سوچے گی، آنسو تک یہ بھگوتے رہے، میں اپنی بد نصیبی کا سایہ آپ پر نہیں پڑنے دوں گی۔ چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا، پورا لندن طریقے میں ڈوبا تھا، رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے نیکسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ ہم اس ناول کا لاسٹ پارٹ پڑھیں گے کل، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔